मैं আজি गुवाहाटीत मीडियार माध्यमे पालो जे धुबुरीर কৈমাৰী एरियात मद दुकान परमिशन गवर्नमेंटे बेसि दी आछे और एटुर कारणे मानुहসকল बहुत दुखी मानुहসকলে प्रतिबादी जुलूस ओलाइছে मैं इসকলৰ লগত আছো আপোনালোকৰ লগত আছো ভয় নকৰিব ইনশাআল্লাহ सरकारों लगे जी फाइट करिब लागे आमी करिम और एटु बंद कराम और यदि प्रयोजन হয় तो इनशाला 10-15 दिन पिछत रिजल्टर पिछत मैं निजे आहिम इनशाला और आहि कि करिब लागे आमी करिम आपनालोके हिम्मत राखक एटु बंद हब লাগিব सरकारे गोटे অসমত बंद करिब लागे अन्य कोनो रेवेन्यूर अन्य कोनो रास्ता ओलाब लागे मदर रास्ता तो ला बहुत बेया आमार मस्जिद आछे मंदिर आछे स्कूल आछे सरू सरू लड़ा छाली आछे सबे यदि मद खावा शिकिले आजिकाली এই ভবিষ্যৎটো আমার ভবিষ্যৎ জন্মটো বরবাদ হয়ে যাব এটার কারণে মই আপনার আন্দোলন আছো আর মই আপনার যিমান সাহায্য লাগে করিম মই এইটোর কারণে মই সরকারের আহ্বান জানাইছো বলে এইসব জায়গাত কমসে কম গাঁও গলিয়ে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে এইটো হব নালাগে এইটো এনেই মানুহৰ আমদানি নাই কাম নাই কাজ নাই পয়সা নাই এই মানুহবিলাকে যদি এনেকুৱা হৈ যায় শরাবি মদারি জুয়ারি আমার ভবিষ্যৎ জন্মটো বরবাদ হয়ে যাব আর ঘরে ঘরে लड़ाई हम मारामारी हम पुरुष महिला मारामारी हम बाप देवता लड़ा छाली मारामारी हम ये सब बस्तर कारण गोटे सोसाइटी बर्बाद हो जाब ये कारण मैं मुख्यमंत्री हाथ जोड़ी दरखास्त कर बोले अपनी इमिडिएटली ये बंद करो मैं आज गुवाहाटीत मीडियार माध्यमे पालो जे धुबुरीर কৈমাৰী एरियात मद दुकान परमिशन गवर्नमेंटे बेसि दी आछे और एटुर कारणे मानुहসকল बहुत दुखी मानुहসকলে प्रतिबादी जुलूस ओलाइছে मैं इসকলৰ লগত আছো আপোনালোকৰ লগত আছো ভয় নকৰিব ইনশাআল্লাহ सरकारों लगे जी फाइट करिब लागे आमी करिम और एटु बंद कराम और यदि प्रयोजन হয় तो इनशाला 10-15 दिन पिछत रिजल्टर पिछत मैं निजे आहिम इनशाला और आहि कि करिब लागे आमी करिम आपनालोके हिम्मत राखक एटु बंद हब লাগিব सरकारे गोटे অসমত बंद करिब लागे अन्य कोनो रेवेन्यूर अन्य कोनो रास्ता ओलाब लागे मदर रास्ता तो ला बहुत बेया आमार मस्जिद आछे मंदिर आछे स्कूल आछे सरू सरू लड़ा छाली आछे सबे यदि मद खावा शिकिले आजिकाली এই ভবিষ্যৎটো আমার ভবিষ্যৎ জন্মটো বরবাদ হয়ে যাব এটার কারণে মই আপনার আন্দোলন আছো আর মই আপনার যিমান সাহায্য লাগে করিম মই এইটোর কারণে মই সরকারের আহ্বান জানাইছো বলে এইসব জায়গাত কমসে কম গাঁও গলিয়ে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে এইটো হব নালাগে এইটো এনেই মানুহৰ আমদানি নাই কাম নাই কাজ নাই পয়সা নাই এই মানুহবিলাকে যদি এনেকুৱা হৈ যায় শরাবি মদারি জুয়ারি আমার ভবিষ্যৎ জন্মটো বরবাদ হয়ে যাব আর ঘরে ঘরে লড়াই হব মারামারি হব পুরুষ মহিলা মারামারি হব বাপ দেवता লড়া ছালি মারামারি হব এই সব বস্তুর কারণে গোটে আমার সোসাইটিটো বরবাদ হয়ে যাব এটার কারণে মই মুখ্যমন্ত্রী হাত জোড়ি দরখাস্ত করি আছো বলে আপনি ইমিডিয়েটলি এটু বন্ধ